اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھ نعت شریف میں امید کہ تھی کرو یہ پسند چھ سرکھمبرس تل چانز عالم فدا چھی ژے شاہو گدایا محمد چھ سرکھمبرس تل چانز عالم فدا چھی ژے شاہو گدایا محمد چھ عظمت چانی نور مجسم بزرگ چھو بید از خدایا محمد چھ عظمت چانی نور مجسم بزرگ چھو بید از خدایا محمد ناز بخشی ربن تاج سچک شاہی مہراج بخشی ربن تاج تچھو شاہی مہراج چرس کانسی وچی ماں خدایا محمد چرس کانسی وچی ماں خدایا محمد باس ہتھ وسیلے میں بوجھتا آہوزاری باس ہتھ وسیلے میں بوجھتا آہوزاری تمام اولیات یا محمد تمام اولیات یا محمد چھ سرکھمبرس تل چانز عالم فدا چھی ژے شاہو گدایا محمد ونو کس ژے سوا ژٕ چھُکھ سون والی ونو کس ژے سوا ژے چھُکھ سون والی بیٚیہِ سون مشکل کشایا محمد بیٚیہِ سون مشکل کشایا محمد بہٕ چھُس بے کساک مگر امتی چون بہٕ چھُس بے کساک مگر امتی چون دِوان چھُس بہٕ شب روز صدایا محمد دِوان چھُس بہٕ شب روز صدایا محمد ژےٚ روٚس زندٕ روزُن چھُ دشوار وارا نہ حظ ژےٚ روٚس زندٕ روزُنے چھُ دشوار وارا کٔرِم صبح تا شام گُنایا محمد کٔرِم صبح تا شام گُنایا محمد دِتم شوق دیدار بنٲے لول بیمار نہ حظ مےٚ دِت لول شوق دیدار بنہا لول بیمار مےٚ نیرہان سٲری مُدایا محمد مےٚ نیرہان سٲری مُدایا محمد چھُ توشان دل نواز یی ہم مےٚ خٲبی چھُ توشان دل نواز یی ہم نہ مےٚ خٲبی کرہَے بہٕ زوٗجان فدایا محمد نہ حظ کرہَے بہٕ یہِ زوٗجان فدایا محمد چھِ سرکھمبرس تل چانز عالم فدا چھی ژے شاہو گدایا محمد شکریہ.